अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, आपका दिल से स्वागत है हमारे प्यारे चैनल नूर स्टोरीज़ में। और आज हम बात करेंगे हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के बारे में। तो चलो शुरू करते हैं। एक खूबसूरत नबी जिसे अपने भाइयों ने कुएं में फेंक दिया, गुलाम बनाया गया, जेल में डाला गया, फिर भी वह मिस्र का बादशाह बना। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का यह वाक़या आपको सब्र, इज़्ज़त, माफ़ी और अल्लाह की मदद की ताकत दिखाएगा। आइए सुनते हैं उनकी ज़िंदगी की सबसे प्रेरक और हैरान करने वाली दास्तान। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का जन्म हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के घर हुआ, जो हज़रत इब्राहिम और हज़रत इसहाक की पवित्र नस्ल से थे। हज़रत यूसुफ़ की माँ हज़रत राहील थीं और वह बहुत छोटे थे जब उनकी माँ का इंतकाल हो गया। हज़रत याकूब के 12 बेटे थे, जिनमें यूसुफ़ सबसे छोटे और सबसे प्यारे थे। उनकी खूबसूरती और नेकदिली ऐसी थी कि हर कोई उन्हें देखकर हैरान रह जाता था। बचपन में हज़रत यूसुफ़ ने एक अनोखा सपना देखा, जिसमें 11 तारे, सूरज और चाँद उन्हें सजदा करते दिखे। उन्होंने यह सपना अपने वालिद हज़रत याकूब को सुनाया। हज़रत याकूब, जो खुद नबी थे, ने इस सपने को अल्लाह का ख़ास इशारा समझा। उन्होंने यूसुफ़ को हिदायत दी, बेटा, यह सपना अपने भाइयों को मत बताना, क्योंकि वे तुमसे जलन कर सकते हैं। यह सपना हज़रत यूसुफ़ की बुलंदी और उनके परिवार में उनकी ख़ास जगह का इशारा था। हज़रत याकूब की यूसुफ़ से ख़ास मोहब्बत थी, जिसकी वजह से उनके भाई जलन करने लगे। यह जलन धीरे धीरे एक साजिश में बदल गई। इस हिस्से में हम हज़रत यूसुफ़ के परिवार की गहराई, उनके बचपन की मासूमियत और हज़रत याकूब की समझदारी को और विस्तार से देखेंगे। हम यह भी समझेंगे कि कैसे एक छोटा सा सपना उनकी ज़िंदगी का टर्निंग पॉइंट बना। सबक: परिवार में मोहब्बत और एकता की अहमियत, जलन से बचना और दूसरों की खासियत को कबूल करना, अल्लाह के इशारों पर गौर करना और उनकी हिकमत पर भरोसा रखना। हज़रत यूसुफ़ के भाइयों की जलन इतनी बढ़ गई कि उन्होंने एक ख़तरनाक साजिश रची। उन्होंने हज़रत याकूब से कहा कि वे यूसुफ़ को जंगल में खेलने ले जाना चाहते हैं। हज़रत याकूब को कुछ शक हुआ, क्योंकि वह अपने बेटों की नीयत को भांप रहे थे। फिर भी उन्होंने यूसुफ़ को जाने की इजाज़त दे दी, शायद इसलिए कि अल्लाह की कोई बड़ी योजना थी। जंगल में ले जाकर भाइयों ने हज़रत यूसुफ़ को एक गहरे और अंधेरे कुएं में फेंक दिया। यूसुफ़, जो उस वक्त बहुत छोटे थे, इस मुसीबत में भी डरे नहीं। अल्लाह ने उनके दिल में सुकून और हिम्मत दी। भाइयों ने यूसुफ़ का कुर्ता खून से रंगकर हज़रत याकूब को दिखाया और कहा कि उन्हें भेड़िया खा गया। हज़रत याकूब का दिल टूट गया, लेकिन उन्होंने सब्र किया और कहा, सब्र ही सबसे अच्छा रास्ता है और अल्लाह से मदद मांगता हूँ। उधर कुएं में फेंके गए हज़रत यूसुफ़ को एक कारवां वालों ने निकाला, जो मिस्र जा रहा था। उन्होंने यूसुफ़ को गुलाम समझकर अपने साथ ले लिया। इस हिस्से में हम भाइयों की जलन, साजिश की गहराई, हज़रत याकूब के सब्र और हज़रत यूसुफ़ की हिम्मत को और विस्तार से देखेंगे। सबक: मुसीबत में भी अल्लाह पर भरोसा रखना, सब्र का रास्ता अपनाने की अहमियत, दूसरों के साथ बुरा करने से पहले अल्लाह का डर रखना। मिस्र के बाज़ार में हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को गुलाम के तौर पर बेचा गया। उन्हें मिस्र के एक बड़े सरकारी अफसर अज़ीज़ मिस्र ने ख़रीदा। अज़ीज़ और उनकी बीवी ज़ुलेखा को यूसुफ़ की खूबसूरती, बुद्धिमानी और नेकदिली बहुत पसंद आई। उन्होंने यूसुफ़ को गुलाम की तरह नहीं, बल्कि अपने बेटे की तरह रखा। हज़रत यूसुफ़ ने अज़ीज़ के घर में पूरी ईमानदारी और मेहनत से काम किया। उनकी बुद्धिमानी और नेकी की वजह से अज़ीज़ ने उन्हें अपने घर का इंचार्ज बना दिया। लेकिन यहाँ एक बड़ा इम्तिहान आया। ज़ुलेखा को हज़रत यूसुफ़ से मोहब्बत हो गई और उन्होंने यूसुफ़ को गलत रास्ते पर लाने की कोशिश की। हज़रत यूसुफ़ ने अल्लाह का डर रखा और साफ कहा, मैं अल्लाह से डरता हूँ और मेरे मालिक ने मुझ पर भरोसा किया है। ज़ुलेखा ने गुस्से में यूसुफ़ पर झूठा इल्ज़ाम लगाया, जिसकी वजह से उन्हें बेगुनाह जेल में डाल दिया गया। लेकिन अल्लाह ने सच्चाई जाहिर की। एक बच्चे की गवाही से यूसुफ़ की बेगुनाही साबित हुई, फिर भी वह जेल में रहे। इस हिस्से में हम गुलामी के हालात, ज़ुलेखा की साजिश
اور حضرت یوسف کی عزت بچانے کی ہمت کو گہرائی سے سمجھیں گے۔ سبق: عزت اور ایمانداری کو ہر حال میں بچانا، غلط راستے سے بچنے کے لیے اللہ کا ڈر رکھنا، مصیبت میں بھی سچائی کا ساتھ دینا۔ جیل میں حضرت یوسف علیہ السلام نے صبر کیا اور اللہ کی عبادت میں وقت گزارا۔ اللہ نے انہیں خوابوں کی تعبیر کا خاص ہنر دیا تھا۔ جیل میں ان کے 2 ساتھیوں نے سپنے دیکھے، ایک نے شراب بناتے ہوئے دیکھا اور دوسرے نے اپنے سر پر روٹی دیکھی جسے پرندے کھا رہے تھے۔ حضرت یوسف نے صحیح تعبیر بتائی، پہلا ساتھی رہا ہوگا اور دوسرا سزا پائے گا۔ یوسف نے رہا ہونے والے ساتھی سے کہا کہ وہ مصر کے بادشاہ سے ان کی بے گناہی کی بات کرے، لیکن وہ بھول گیا۔ کئی سال بعد مصر کے بادشاہ نے ایک عجیب سپنا دیکھا۔ 7 موٹی گایوں کو 7 دبلی گائیں کھا رہی تھیں، اور 7 ہری بالیاں اور 7 سوکھی بالیاں۔ کوئی اس کی تعبیر نہیں بتا سکا۔ تب اس جیل کے ساتھی کو یوسف کی یاد آئی۔ حضرت یوسف نے بادشاہ کے سپنے کی تعبیر بتائی، 7 سال تک اچھی فصل ہوگی، پھر 7 سال کا سوکھا آئے گا۔ انہوں نے صلاح دی کہ اناج اکٹھا کیا جائے۔ بادشاہ ان کی بدھیمانی سے پربھاوت ہوا اور ان کی بے گناہی کی تحقیقات کرائی۔ اس حصے میں ہم جیل کے حالات، خوابوں کی تعبیر اور یوسف کے صبر کو اور گہرائی سے دیکھیں گے۔ سبق: مشکل وقت میں صبر اور عبادت کی اہمیت، اپنے ہنر کو اللہ کی راہ میں استعمال کرنا، اللہ کی مدد کا انتظار کرنا جو صحیح وقت پر آتی ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو جیل سے رہا کیا گیا اور بادشاہ نے انہیں مصر کا خزانے کا مالک اور بڑا افسر بنایا۔ انہوں نے سوکھے کی تیاری کے لیے اناج اکٹھا کیا، جس سے مصر مصیبت سے بچ گیا۔ ان کی بدھیمانی اور انصاف کی وجہ سے لوگ انہیں بہت عزت دینے لگے۔ جب سوکھا آیا تو حضرت یوسف کے بھائی اناج لینے مصر آئے۔ انہوں نے اپنے بھائی کو نہیں پہچانا، لیکن یوسف نے انہیں ترنت پہچان لیا۔ انہوں نے اپنے چھوٹے بھائی بنیامین کو اگلی بار لانے کو کہا۔ جب بھائی دوبارہ آئے تو حضرت یوسف نے ایک چال چلی اور بنیامین کو اپنے پاس رکھ لیا۔ بھائیوں کو اپنی پرانی غلطی کا احساس ہوا اور انہوں نے معافی مانگی۔ حضرت یوسف نے اپنی سچائی ظاہر کی اور اپنے بھائیوں کو معاف کر دیا۔ انہوں نے اپنے والد حضرت یعقوب اور پورے پریوار کو مصر بلایا۔ جب حضرت یعقوب آئے تو ان کا سپنا سچ ہوا۔ 11 بھائی، ماں باپ، سورج اور چاند نے یوسف کو سجدہ کیا، یعنی ان کی عزت کی۔ اس حصے میں ہم یوسف کی حکومت، بھائیوں سے ملاقات اور پریوار کے ملن کو وستار سے دیکھیں گے۔ سبق: معافی کا جذبہ اور پریوار کی ایکتا، اللہ کی یوجنا پر پورا یقین رکھنا، انصاف اور نیکی سے حکومت کرنا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے مصر میں انصاف اور نیکی سے حکومت کی۔ وہ اللہ کے نبی تھے اور لوگوں کو توحید کی دعوت دیتے رہے۔ ان کی زندگی ہمیں سکھاتی ہے کہ مصیبتوں کے بعد اللہ کی رحمت ضرور آتی ہے۔ انہوں نے اپنے پریوار کو ایک جٹ رکھا اور ہمیشہ اللہ کا شکر ادا کیا۔ قرآن میں سورہ یوسف کو احسن القصص، سب سے بہترین واقعہ کہا گیا ہے، کیونکہ یہ صبر، عزت، معافی اور اللہ پر یقین کی پوری تصویر پیش کرتا ہے۔ حضرت یوسف کی زندگی ہر انسان کے لیے مثال ہے، خاص کر تب جب مشکلیں بہت زیادہ ہوں۔ اس حصے میں ہم ان کی زندگی کے آخری سال، ان کی وراثت اور اسلام میں ان کی اہمیت کو گہرائی سے دیکھیں گے۔ سبق: اللہ کی یوجنا سب سے بہتر ہوتی ہے۔ ہر مصیبت کے بعد آسانی آتی ہے۔ نیکی اور عزت کا راستہ ہمیشہ صحیح ہوتا ہے۔ نمبر 1، صبر۔ حضرت یوسف نے کنویں، غلامی اور جیل میں صبر کیا اور اللہ نے انہیں بلندی دی۔ نمبر 2، عزت۔ انہوں نے غلط راستے کو ٹھکرا کر اپنی عزت اور ایمان بچایا۔ نمبر 3، معافی۔ اپنے بھائیوں کو معاف کر کے انہوں نے محبت اور ایکتا کی مثال قائم کی۔ نمبر 4، اللہ پر یقین۔ ہر مشکل میں انہوں نے اللہ پر بھروسہ رکھا اور اللہ نے ان کی مدد کی۔ نمبر 5، بدھیمانی اور ہنر۔ خوابوں کی تعبیر اور انصاف سے حکومت کر کے انہوں نے اپنے ہنر کو اللہ کی راہ میں استعمال کیا۔
नंबर 6, परिवार की अहमियत, परिवार को एकजुट रखने और माफ़ करने की सीख। नंबर 7, नेकी का रास्ता, हर हाल में नेकी और सच्चाई का रास्ता अपनाना। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का यह वाक़या हमें सिखाता है कि मुसीबतों में भी अल्लाह की मदद ज़रूर आती है और सब्र व इज़्ज़त का रास्ता सबसे बेहतर है। अगर आपको यह वाक़या पसंद आया तो कृपया नूर स्टोरीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसी ही प्रेरक और सच्ची घटनाएं सुनने के लिए बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हर नया वाक़या मिले। नीचे कमेंट करके बताइए कि आपको हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के इस वाक़ये का कौन सा हिस्सा सबसे ज़्यादा पसंद आया और क्यों। आपका एक कमेंट हमें और बेहतर करने की हिम्मत देता है। अल्लाह आप सबको हिदायत दे।